Batang Berita. Karnival Jom Heboh 2025 nyungka ekonomi orang dagang PKS. Pengerami Malam Semarak Mahabbah mericah pasar malam Metro City. 40 tahun tekad air batang air juluk baru solar melepuh. Selamat ngali hari serta tabi bahasa nuju semua. Aku Jessica John dekat Bulengau kita bak Buletin Kasiban. Ngepun isi berita ngau Karnival Jom Heboh 2025 ti ukai semina nyendia ke kios yang nak konsep servis ngau berperindang aja. Tambagak ngau bansal berjual ti dekat nyungka agi ekonomi orang dagang miet ngau jalan pemesai PKS. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah Karnival sekali tu ngenak konsep One Stop Center, mata mayu hagi pengusung, lalu ngerandang peluang ngagai orang dagang ngelaku produk sidak. This is a good arena untuk family bonding. Keluarga-keluarga bawa anak, bawa cucu, bawa suami, bawa isteri untuk kerana dia lebih kurang macam one stop center. Nak makan ada tempat, nak mendapat makluman berkenaan dengan berapa duit masih ada dalam EPF dan sebagainya ada juga, dan selain daripada itu yang nak membuka akaun bank dengan Afin pun ada juga. Mestilah apabila dia macam gula dengan semut, apabila gula ada, semut datang, dan apabila banyak semut tu macam banyak ramai manusia, jadi mereka yang terlibat dalam keusahawanan termasuk bank dan sebagainya, industri itu akan meningkat. Ia berjakut menyenyak lebuh di randau pemberita pengudah tembuk ngabas tabak Karnival Jom Heboh 2025 di dataran perayaan Petra Jaya di Tuk kena hari 5. Nyempulang ia berjalai tuai pegawai Operation Media Prima Omnia Datuk Muhammad Effendi Omar. Ni tiah ke penerang. Karnivalnya nyedia ke lebih 100 kios yang kaum berjual pemakai fusion, pemandang institution, perkara wang, servis bank engkau berperasa pengerai, nadai berbayar. Berindi harinya, kuya Perintah Sarawak bergulengau Opis Menteri Sida dekat terus nyukung pengawak ngatur karnival bakanya yang kaum mengatur bak pelilih bukai bak negeri itu. Kita akan sentiasa memberi sokongan, baiknya dari segi keuangan ataupun sokongan moral dan yang lain-lain supaya semasa seperti ini kalau dapat diadakan selalu, bukan sahaja di Bandaraya Kuching tapi juga di bandaraya-bandaraya lain di negeri Sarawak. Udahnya pasar malam Metro City ricah ngau penatai Raban Orang Islam serimbai pengerami Malam Semarak Mahabbah ti diatur hari 5. Pengeraminya megak ricah ngau penatai Sapit Menteri Besar ti megak Kaban Parlimen Petra Jaya Datuk Seri Fadilah Yusof di Sempulang Bini Datin Seri Ruziah Muhammad Tahir. Sama datai Tuai Sekretari Politik Premier Sarawak ti nyadi Kaban Kunsin Negeri Adun Tupong Datuk Fazruddin Abdul Rahman. Pengerami dipu negau lica hari pentausiah di kangau Dr. Hasfa Bakri Hassan ti berkongsi penemu merik pemain ngagai semua. Pengerami ditampung ngau baca maulid ngau kasidah Ari Khairil Al-Gayawi Bilal, Amir Yusuf Al-Maulid serta Raban Muhibin Sarawak Darul Hana ti nego ati bala ti datai dengan sada puji ngagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batang pengerami malamnya mendeng ke tazkirah Ari Habib Najmuddin ti ngenang pasal rambai Jakub Mahabbah pemanah ulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau pengasih ke manusia lalu narak penaluk engkau ngenang jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengawak ngatur pengeraminya serimbai ngintu Maulidur Rasul engkau tuju negap ke ukhuwah serta ngemau semangat penaluk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara jalai pengarap engkau dakwah. Seraya pengerami Maulidur Rasul 1447 Hijriah 2025 Masihi renggat bagi menua mukah terubah diintu di Tanjung Manis mandang ke pengeraminya nyadi nalan negap ke kaul engau penyerakup umah senutuk engau ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapit Menteri Perambu Menggeri pengatur tanah engau rampak menua Datuk Len Talif Saleh madah pengerami Maulidur Rasul ukai semina pengerami nintiang tahun aja tang patut diangkat nyadi pelasar mereti ke pengawak di tegi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri ke syiar Islam.
Ko ia pemanah ulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patutnya diteladan ba hidup lebuh napi pemar kemayahari, kelimpahnya di penyungka narak penaluk, penyerakup engau semangat segulai bala komuniti. Ia berjaku menyinyak bak pengawak berjadi pengeraminya di Masjid Kampung Rajang Dituk kena hari 5. Kaban Kunsil Negeri Adun Kuala Rajangnya megak merangsang pemanah ulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus dikemeran bak penghidup bersehari-hari yang kau mengatur pengawak, pelajar, komuniti ngaunya dituai. Pengawak berjalai bebala mayuh Maulidur Rasul tahun untuk ngau 27 kontijen lalu sekumbang berjalai panjung selawat nego ati engau penaluk ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelimpah hari berjalai bebala mayuh bermacam isi program diatur nyengkau melica pengarap di merik pemai ngagai semua. Berita bukai. Ngeraming itu genap tahun ke-40 tekat air hidroelektrik batang air diricah enggau penerang pengelikun, enggau penerang senentang projek solar melepu di benung digagak Bandur ngandang tekat airnya. Bab jalai ngabas tabak kena hari 5, Engineer Kanan Sarawak Energi Berhad SEB Abang Abdul Hafiz nerangka. Inisiatif barunya nyadi pengawak negap ke pemansut kuasa oleh dikenak baru di Sarawak. Kuya ladang solar melepu digagak ba atas air di kandang dikenak ngenak manah endur tekad air di nadai ngacau operation dia. Belak meri penerang Elvern Spencer, engineer kanan pemansut kuasa solar berumur 30 tahun, di ngembuan penelebak lebih 10 tahun bak bidang solar. Ia nerang panel solar di batang air seminat berguna ke pengawak meresi 2 kali setahun aja, laban angin dia agi bersih ngau nadai kamah. Nakak dia tu 4 ladang solar melepu dah tembuk digagak bak tekat air batang air, seraya langgur nambah 14 dak ladang bak sekedak pulau engkau sitak bukai bak kandangnya benung di langgur. Tekat air batang airnya di tekat air hidroelektrik keterubah di Sarawak dekat di Lawa Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg, serimbai ngintu genap tahun ke-40 di Tumbuh. Seraya rambai jaku Umah Maju Makmur diangkat bak pengerami Maulidur Rasul renggat bagi menua Kapit 2025, senutuk engkau jaku Sarawak Maju Makmur kok sapit Menteri Utility engkau Telekomunikasi Sarawak di Megak Kabang Kunsil Negeri Adun Belaga, Datuk Liwan Lagang. Kuya mereti-kereti ramai jakunya ukai seminat mansang nuju pemansang negeri tang nentukah rakyat terus hidup likun enggau lantang. Kuya lebuh berjaku jadi ke pengeraminya bak balai mayuh guna kampung Melayu Belaga kena hari 5. Kuya setiap hari besai bakal hari raya Christmas tau ke tahun baru Cina dirami bulai nadai ngira rabat bangsa lalu nyakmeh penyelai rakyat Sarawak kelebih lagi bak Belaga. Seraya Chairman Pengatur Pengulu Abdul Talib Muhammad Mukhtar madahka, pengerami Maulidur Rasul endang patut nyadi pelasar ngenang pengada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngemaru julu ati ngau neladan pemanah ulah baginda bak penghidup bersehari-hari. Pengerami Maulidur Rasul renggat bagi menua Kapit dipun enggau pengawak berjalai bebala mayuh di gulu 16 kontijen berengkah hari pelaman Masjid Darul Taqwa Mansak Pasar Belaga enggau jalai padang bola sepak seberau nikal ngagai jalai kampung Melayu Belaga nuju ke masjid. Datuk Liwan enggau bini Datin Rosni bilang megak sama enggau bala bukai berjalai. Bak pekit spanduk engkau berjalai berbala mayuh, kontijen USK Belaga nyadi champion lalu nerima prais mata duit RM1,000 serta sertifikat. Kontijen PDRM IPD Belaga penduduk kedua engkau prais RM800 serta sertifikat, seraya lumur 3 di Empu SK Abun tinerima RM500 engkau sertifikat. Kelimpah harinya kategori kontijen pemaduk manah di Empu PWS Kampung Melayu Belaga tinerima RM300 engkau sertifikat. Lalu berita ke penudi, hujan hendak nekul lebih 3,000 penyerta hari 44 kontijen Ransing Ati berjalai berbala mayuh ngintu Maulidur Rasul 1447 Hijriah 2025 Masihi renggat bagi menua Sarikai kena hari 4. Kaban Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusuf Abdul Wahab lebuh berjakup jadi pengeraminya beri terima kasih ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala laban pengawak lancar engkau digulu mayuh rabantik nyata mandang ke semangat penyerakup. Yang betak madah ke pengerami Maulidur Rasul patut ditampung kelai pengeran siang bergulai nyagu Umah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema sambutan tahun ini ialah Umah Maju Makmur. Tema ini amat berdekatan dengan usaha kita untuk menyatukan
pikiran, menyeragapkan tindakan dan memacu kecemerlangan. Bukan hanya untuk kesejahteraan negeri dan negara, tetapi juga untuk memastikan masyarakat Islam terus bersatu padu, maju dan makmur. Insinyur Yusof megak ingat ke Raban orang Islam ngambil berpegai teguh ba ajar Islam mengau nyeliah pampar belalau ke firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 103 engau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasal pemesai guna kaul engau pangan diri. Yang megak merik terima kasih ngagai semua Raban ti udah kiruh ngemujur ke pengeraminya tajak betapi engau gaya hari engau jam. Pengawal berjalai sekali itu bisi 4 kategori ngaul upis engau agensi perintah, institusi pelajar, masjid engau surau serta serakup engau gerempuang. Nak tu dulu beli tinukasiban boleh ngau aku Jessica John seberang ujung ke berita aram kita sama like, share engau follow semua platform media UKAS yang kau portal ukas.sarawak.gov.my engau UKAS channel di YouTube untuk berita pemadu baru di Sarawak. Mujung ke Buletin UKAS engau medak pejalai bak tabak Karnival Jom Heboh 2025 di dataran perayaan Petrajaya Dituk kena hari 5 UKAS #Saluran Informasi Rakyat.